علينا عامين كنخدموا باش نوصلوا في هذا النهار اللي غيكون كبير. المغرب il va organiser la Coupe d'Afrique في الدار. عارفين la responsabilité. كاين le match d'ouverture Rada contre une équipe des Comores. Nous, l'objectif, bien sûr, comme on l'a toujours dit, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah, devant notre public et de donner le maximum. احنا عارفين الجمهور غيكون معنا، اللاعبين موجودين et on espère faire la plus belle compétition possible, Inch'Allah. Il n'y a rien de particulier qui change. حتى شي حاجه ما كتبدل نهار الماتش. اي ماتش بحال غير غدا بيان سور كاين لا سيريموني دوفيرتور، دونك يمكن غنجيو شويه قبل على اللي كنا كنديرو. Et après c'est une préparation. حنا de toute façon l'équipe nationale كيبان اي équipe nationale chaque match il est important, donc que ce soit la CAN ou n'importe quel match on représente le Maroc, donc on a toujours les mêmes plus ou moins habitudes. Bien sûr il va falloir gérer les émotions parce que le match الاول في الدار مع الجمهور cérémonie d'ouverture عارفين l'attente اللي عندنا. donc voilà, il faudra que les joueurs ils soient بحال اللي قلت لهم calmes avec nos certitudes، نلعبوا الكره اللي كنعرفوا نلعبوا واللي عطاونا les victoires pendant ces 2 dernières années, et avec de la confiance et surtout بحال اللي قال أشرف وكنعاودوها toujours avec l'humilité et le respect de l'adversaire. Voilà. Coach, please, you can use the translation itself if you want. Okay, it's my country, I need to understand. شوف خصنا نتادابتاو دابا. ملي جيت انا في لادابتاسيون، المدرب اللي غيتشكل لادابتاسيون ديما عندك دي بروبليم في لا سيليكسيون، اللاعبين غيتبليساو الدقيقه الاخريه. لا بريباراسيون نكذبوا سي بلو بحال قبل كان عندنا الوقت، كان عندنا 15 جور ولا شهر قبل اون كومبيتيسيون. احنا اللي ملي لعبنا لا كوب دو موند ولا لا كوب دافريك اللي دازت كان عندنا ديما اون سيمين 10 جور ماكسيموم، سا ديبون في الجروب فين كطيح. اليوم لا شانس غنقول حطتنا اون اورغانيز، دونك on a le premier match، دونك حطتنا غير السيمانه. ça fait longtemps qu'on travaille اللي كنخدموا مع بعضياتنا، دونك دري عارفين اش كاين. بون بيان سور لي بليسيور ديال اشرف ولا ديال امرابات ولا ديال ايغامن خلاونا شويه نفكروا في لي بلان بي، في les adaptations ديالنا على les blessures. mais pour toutes les équipes c'est pareil. on va pas chercher d'excuses, on n'est pas là pour chercher des excuses. on est là, on est prêt, on a bien travaillé, خدمنا مزيان، واي واحد اللي غيدخل موجود باش يدخل وعرف la responsabilité اللي عنده. Ouais, comme tu t'as dit, c'est ma 4e camp. Je suis un ancien maintenant. Mais ouais, c'est un camp différent, c'est spécial, toujours à la maison avec ton pays, avec ta famille, tous les Marocains derrière toi. Pour ça, c'est un camp pour moi spécial et je pense pour tous les Marocains. Et je pense que ça, c'est une motivation de plus pour jouer, pour défendre notre pays et de donner tout pour cette maillot. ضغط عمري ما عندي انا في كره. كتبان لي الكره ديما كيكون واحد السبور اللي ماشي خصك تبرع، خصك تعيشو. احنا اللي بغينا ملي انا وصلت في المنتخب في 2022 كنت باغي نبدل العقليه ديال بعدا الفان مغربي وكره مغربيه. قبل كنا كان كومون دي بارتيسيبي نشاركو باش غير نشوفوا الرايه ديال المغرب ونفرحوا. كنا كنديروا التعادل مع اسبانيا كنخرجوا على برا، كنا كنتاهلوا كاس العالم كنخرجوا على برا، كنخرجوا الكوب دافريك كنخرجوا على برا. وواحد حماق في حالي جا في 2022 وقال لهم ولا درتو نيه نقدروا نديو، وبداو كيتيقوا فيها من الصغار حتى الكاس عرب. دابا ما كانش شي مغربي اللي غيقول لك خصنا نديو كاس افريقيا ولا نديو حتى كاس العالم. ولا كنت رجعتي 50 سنين قبل ولا 4 سنين، باش ما نكذبش باش ما نزيد شويه، كانوا شي وحدين قبل مني هاك غنقول 22 تقول شي مغربي بغيتي تدي كوب دو موند غايقول لك راك حماق مسطي. لغه دابا كيامنوا كيقول خصك دي كوب دو موند، خصك دي كوب دافريك. دخلنا في واحد ليغ اخرى بحال اللي كنت كنقول لو نوفو ماروك كنجيو خصنا نربحو. ولا حطينا غير 1% في هادشي في هاد الكره الحمد لله. دابا لا بريسيون ماشي لا بريسيون، حنا بغينا نكونوا في هاد المستوى اش حنا اللي بديناها وبغينا نزيدوها ماشي نكملوها. مراد لا كوب دافريك مازال كاين كوب دو موند، كاين 2030 وبغينا المغرب ماشي يكون غير شي اكسيدون، خصو يبقى في هذا المستوى. وهي هذه المغرب جديد
اللي بغينا في اي ماشي غير في الكره في اي حاجه شفتي ولا خرجتي في المغرب الحمد لله سا ماجيستي الله ينصرو اللي دار في هذه البلاد كيفاش بنا هذه البلاد شنو حتى انا هاد لا موتيفاسيون تاع حنا نخدموا باش نكونوا في مستوى هي هادي نيو موروكو ولا الانتيليجنس ارتيفيسيال قالتها لا بالحق بيان سور اوني فافوري وديما كنقولها ما غاديش نتحبعوا ما كنتحبعوش ما نقدرش نقول اللي قلت قبل على النوفو ماروك ونجي نقول لك اليوم لا اوني با فافوري باغ كونت ça va être le pays où ça va être le plus difficile باش يربحها هو المغرب علاش on a attendu on a la pression كاينه mais positive tout autre résultat ولا ما ربحناش غيقولوا on a échoué donc هادشي c'est les paramètres اللي ماشي ساهلين وكنشوفهم une équipe même quand elle organise chez elle شفناها في la dernière CAN مع la Côte d'Ivoire il peut y avoir des accidents كلشي يقدر يطرا حنا ce qu'on veut اللي نقدروا نكونتروليو هي les émotions بحال اللي قال اشرف هي le terrain هي الجد ديالنا اللي نقدروا نحطيو وكاين بارامتر اخر هو الجمهور يكون معنا اللي غيكونوا غدا في الستاد ملي كيديروا لي لا بريسيون انا غندير لهم لا بريسيون ولا جاو غدا غير باش يستناو لا ميطون باش ياكلوا لي بتي فور ويديروا لي فوتو ما عندنا ما نديروا بهم هانتوما خصهم يعاونوا الدراري وفحال اللي كنقول الدراري ملي كيسمعوني الدراري في التيران سا فو ما كاينش لومبيونس انا ملي كنت غنهضر ليكسبيريونس بيرسونيل ديالي في الوداد ملي كنت في الوداد الدراري ما كيسمعونيش في التيران لي انستركسيون كنا كنستناو غير لا ميطون كان دي ماتش مع ليكيب ناسيونال لي ديرني ماتش كانوا كيسمعوني دونك غدا الخدمه ديالكم هي ما يسمعونيش الدراري ولا تجمعنا كاملين نقدروا نديروها وغنديروها ان شاء الله بهذا الشيء كلشي مي لا بريسيون الي بوزيتيف وانا كنهزها بوزيتيف ولا قلتي لاي مغربي الحلم ديالو هو يدرب المنتخب ولا قلتي له الحلم الثاني غيقول لك الحلم ديالي هي نتريني المنتخب في كاس افريقيا في الدار باسكو صافي دوبي 88 اون لا با اورغانيزي حتى لله دونك ولا حتى لك علاش قادر عليها وغنقدروا عليها ان شاء الله وحتى اللاعبين قادرين عليها champion du monde du 20 je les ai pas intégrés mais on est déjà très jeunes alors j'essaie d'équilibrer le groupe on a bien sûr les joueurs qui ont fait la Coupe du Monde 2022 c'est les cadres bien sûr Achraf c'est le capitaine il y a le retour de Romain Seyss de par son expérience pour le vestiaire aussi pour tout ce qu'il a vécu il peut aider des joueurs comme Yassine Bono Mounir Hamdi, ils sont beaucoup. Hein. Ounahi qui a grandi aussi dans le groupe. El Nassiri qui s'affirme dans le groupe aussi. Et après, il y a les jeunes. La génération qui a été médaillée olympique. Les petits jeunes comme Ben Seguir, comme Talbi, comme Akhanous, comme Akhoumash, qui ont entre 20 et 21 ans. Le petit Aïd Boudlel qui a 19 ans. Et ça fait un mélange entre jeunes. On prépare, comme j'ai dit, on est dans l'actuel parce qu'on doit gagner. Et on prépare aussi l'avenir, parce qu'il y a 2026, il y a aussi 2030, et comme ça, ils arriveront à l'avenir à avoir une équipe en 2030 qui sera au top, avec beaucoup d'expérience. C'est l'objectif que j'ai. Je travaille pour moi, mais je travaille aussi pour le futur du Maroc. Moi, déjà, c'est bien, parce que la question, je me suis dit, elle n'est pas venue, donc ça ne les intéresse pas, alors qu'Achraf, c'est toujours le sujet. Achraf, premièrement, comment il a récupéré, comment il a travaillé, je tiens à lui dire merci, parce qu'il s'est sacrifié depuis 4-5 semaines, comme personne n'aurait pu le faire pour son pays. Donc déjà pour ça, c'est un exemple pour les joueurs, pour le staff. Là aujourd'hui, on peut dire que le protocole qu'on avait mis en place tout de suite après sa blessure, il est plus que positif. Maintenant, on a une compétition à gérer. Comme je lui ai dit, demain, il me reste encore une nuit pour bien dormir. On va voir, est-ce qu'il débute demain, est-ce qu'il débute pas, est-ce qu'on le protège et on voit comment ça se passe pour les échéances à venir dans la compétition. On va voir, ça va être ma décision demain. En tout cas, lui, comme j'ai dit, il a fait le boulot. Il a fait plus que le boulot même, je peux dire. Parce que voilà, sa blessure a été pas simple. Il a pris des décisions fortes pour son pays. Et ça, en tant qu'entraîneur et en tant que Marocain, bien sûr, je tiens à le remercier devant tout le monde. C'est un vrai exemple. Donc demain, vous verrez s'il débute ou pas. Mais il peut débuter. Là, la motivation chauffe. وخاونا ما كناش درنا هاد الانجازات لا موتيفاسيون ملي كتلعب une coupe d'Afrique في الدار بغيتي ولا قراتي خصك تكون موتيفي اللي ماشي موتيفي ما عنده ما يدير في الدومين ما عنده ما يدير في الكره اوني موتيفي من النهار اللي خرجنا من لا كوب دافريك في كوت ديفوار كنعقل مع الجروب كنا اون فا ترافايي غنديروا لو بيلون ديال لي زيرور اللي درنا باش نرجعوا بلو فور وباش
باش نجيبوا هاد لا كوب دافريك اللي شحال هادي المغاربه كيستناوها من بعد. كوم جو لي دي ماشي مع لي مو نقدروا نقولوا غنجيبوها غتبقى الكاس هنا ان شاء الله غنديروا بالهضره. عمري ما كدي شي حاجه اللي مهم هي اللي خدمنا لو جروب تجمع اون في دي شوا كي سوا اكسبتابل او با مي لو جروب هو هذا وحنا بغينا ندخلوا في ليستوار وباني حتى الشعب باغي يعيش هاد ليستوار معنا في هاد الكاس. دونك تو لي انغريديون هما هنا. Mais ça ne veut pas dire que parce que Ken Kulchi, Ken Stade Amar, Ken Lehaba, qu'on va gagner. Il faudra un petit truc en plus, Bachin Jiboa, Inch'Allah. Et ces petits trucs en plus, ça va être bien sûr sur le terrain, ça va être la motivation, ça va être le public, ça va être l'union sacrée. Bachin, Inch'Allah, on ramène ce trophée. Mais il va y avoir des matchs qui vont être très difficiles parce que ma kench une compétition, les 4D, les ma 4 douches, les pénalties, les ma 4 douches, واحد but, تقيقة الأخرية, les ma 4 douches, راك خاسر في première mi-temps, غترجع, ou là, كاين شي وحدين يسحب لهم غنديو هاد كوب دافريك ب 2-0 3-0 تو لي ماتش ما غاديش ترام دابا غير تبداو ديروا ديجا في راسكم لي ماتش يفون با ايت فاسيل بحال اللي دوزنا هاد العامين et qu'on va souffrir mais la souffrance c'est toujours bon pour la victoire il y a jamais quelqu'un qui gagne sans souffrir. وكان عندنا ماشي مشكل كان عندنا بحال اي فرقه كان عندنا لو ماتش ديال الاثنين اللي كان نوصل المزراوي يقدر يلعب كان عندنا النايل العناوي كان عندنا اللاعبين ديال بيتيز زلزولي وامرابط والخامس هو ناسيري يوسف. بون مع دي كلوب بيان سور كان ديما لي كونتاكت كنت كنهضر معاهم دوبوي بوكو دو طون ما نقدرش نكذب دابزنا مع شي وحدين سي نورمال ils ont défendu leurs intérêts حنا on a défendu les nôtres. la date FIFA c'est la date FIFA بحال اللي قلت لهم بغيت نقول شكرا لو بيتيز دو سيفي qui pour moi j'ai découvert un grand club بلا كلاس ديالهم même Fenerbahçe ils n'ont pas posé de problème, surtout مع Amrabat ou مع Zelzouli. Dès le jeudi, ils ont compris qu'une compétition pour les Africains c'était important. Avec d'autres clubs, pour faire valoir nos droits, mais c'est normal. Mais nous aussi, voilà, on a une compétition à la fin. Les blessures, les traumas pour certains internationaux, malheureusement pour eux. كتقول ملي درنا البون شوا ابخي حنا الصراحه كان عندنا ليكسبيريونس مع اللي طراتنا في كوب دي موند مع حاريت لو ديرني ماتش دونك فوالا كنا خايفين على اغيرد الماتش الاخر ديالو الحد مع ضد موناكو بحق الحمد لله كلشي داز مزيان. Comme tu l'as dit, on a joué beaucoup d'équipes qui et surtout à domicile aussi, ce qui on a l'habitude des équipes qui défendent bien, qui défendent bloc bas. Peut-être que demain les Comores ils vont nous surprendre et je pense qu'ils vont essayer de nous surprendre, sûrement qu'ils vont venir nous chercher. Peut-être ce sera différent. En tout cas, nous on s'adapte. On a vu beaucoup de styles d'équipe pendant les 2 ans. On a eu beaucoup de possession, ce qu'on n'avait pas eu à la Coupe du Monde. Donc on s'est adapté, mais c'est le style qu'on voulait. À la Coupe du Monde, c'était spécial, c'était le plan qu'il fallait pour faire cette demi-finale. Mais après, voilà, entre l'idée du Maroc qui défend avec le fameux match contre l'Espagne, ça on va le payer. En tout cas, moi, en tant que coach, je vais le payer pratiquement toute ma carrière, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on a été meilleure attaque des qualifs. Ça veut dire qu'on est une équipe offensive. On a fait, je crois, 8 victoires sur 8 en qualif de Coupe du Monde, 6 victoires sur 6 en qualif de Coupe d'Afrique. Les chiffres, comme j'ai dit, parlent d'eux-mêmes. Maintenant, la réalité, c'est que ça nous a donné de la confiance. On sait ce qu'on doit faire. On a eu aussi de la chance d'avoir beaucoup de blessés aussi pendant toutes les qualifs. On a joué avec tout le temps une défense différente, ce qui fait que si demain Ashraf doit débuter ou pas, on a vu d'autres défenses. On a eu la chance de voir beaucoup de scénarios. Nous, on va jouer notre jeu, comme je leur ai dit. On va rentrer avec notre personnalité. Il y aura une opposition en face. Aussi, ils vont être surmotivés. Il faut les respecter. Ils ont fini premier de leur groupe des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Ils ont fini devant la Tunisie. Ça montre que si on pense que ça va être un match facile, ça ne va pas l'être. Et moi, si j'étais comorien, en plus j'en ai des amis comoriens, je sais les valeurs qu'ils ont. Ils vont se battre jusqu'à la dernière minute. Donc, il va falloir les respecter et prendre les 3 points comme on a pu le faire pendant les 2 dernières années. Je pense que j'aime bien parler plus les collectifs. J'ai déjà vu comment ça passait à mon club, que les collectifs c'est plus fort que les individualités. C'est vrai qu'on a réussi un grand joueur, il a beaucoup de qualité, mais on a un effectif incroyable, on a des talents, on a des joueurs que les gens de beaucoup de qualité. Et je pense que le collectif c'est plus fort que l'individualité. Et je pense que toute l'équipe ensemble,